Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ala ni'matil iman wal islam. Alhamdulillah ala sihhati wal afiyati was salamah. Alhamdulillahi ala kulli halin wa fi kulli halin wa ni'mah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu ila yaumil qiyamah. Hadirin hadirat jamaah muzakarah, jamaah pengajian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah wa syukrulillah. Walaupun dalam pandangan tiang puluh sami tau takak niki li bawa tetaring betipah nenten tekadu keramik, nenten tekadu AC, nenten narak kipas angin. Mungkin lengek sit paran hit yang pelogo sami. Lagu tau takak niki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niki paranan sebagai Riyadul Jannah, kebun surga, taman surga. Ia penggandika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Iza marartum biriyadil jannah farta'u." Andim pada liwat li jalan mumdait kebun surga, betelah mu bau buah-buahan sarak li kebun niki. Den dek liwat, lamun liwat rugilah lom arak beraitem kebun surga mu ndek bau buah-buahan saya kebun surga niki. Lamun liwat ndek sengaja niki, apalagi lamun sengaja liwat mu arak kebun surga, betelah milu maras, milu bau buah-buahan sak kebun niki. Lamun mendesak rugilah lu. Ia pengandika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga para sahabat iki nunasan, ya Rasulullah wa maryadul jannah. Nggih ya Rasulullah, lamun bedait jok kebun surga ya betlah doang niki. Lagu nunasan napi searan kebun surga embe tahuan. Adik sak maulah niki lalu boyaan. Muyad betelah. Maka ternyata searan kebun surga niki adalah majlisuz zikri. Di dalam riwayat yang lain, majlisul halali wal haram, majlis taut ingat iling Allah Subhanahu wa ta'ala, majlis taut cerita embe sa halal embe sa haram, embe sa kena embe sa salah, berembentat ibadah, berembentat bermuamalah, berembentat saling berhubungan dengan Allah, berembentat saling berhubungan dengan sesama manusia. Secara konten majlis pengajian, iya teparan aran Riyadul Jannah, kebun surga. Alhamdulillah dakam rak niki ruweun. Lagu pengandika Rasulullah niki para naran kebun surga, maka mudah-mudahan pengiringan tiang pelugu sami berkumpul di kebun surga makin siang sore makin niki, mudah-mudahan lemak li surga sak sejati niki li akhirat ye entat saling berkumpul. Amin ya rabbal alamin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jaddidu imanakum." Jaddidu imanakum, perbaharuilah iman kalian. Cas iman niki, iman dan niki casen. Dendek HP doang niki tip jelo harus tetep cas.
HP doang niki lamun bih pulsa niki mutisian pulsa. Bih baturai niki cas mbe taon. Lagu temanikat iman doang niki girang-girang casen. Girang-girang isi ulangan. Girang-girang perbaharui iman tiang pulugu sami. Jaddidu imanakum, girang-girang pada perbaharui iman. Cas iman. Sehingga setiap marak tiang pulugu sami niki terdiri dari raga kance nyawa, jasmani kance rohani. Lamun jasmani perlu makan, perlu santapan, maka rohani pun perlu makan, perlu santapan. Harus kedua-dua antar perhatian. Dit kanggo niki jasmani doang mutrum rohani niki de tuah rumuran. Atau sebalik rohani doang jasmani de tuah nen kanggo kedua-duaan harus. Maka marak ragen tiang pulugu sami setiap jelo harus medaran. Mana-mana telu kali sejelo. Nasi, arak telok pindang, manok, jangan dekman malik senek-senekan, ale-ale, dekman seprit, dekman segala macam, pentol, keluik rua naran. Napiran niki sebagai santapan jasmani. Munapi jari santapan rohani, makanan pokok niki adalah ibadah sak wajib. Ya jadi nasiin. Lamun ragen tiang pulugu sami jasmani napi jadi makanan pokok nasi. Nasi doang mudaran irup. Lagu lamun dia narak sambal, dia narak telok niki sekedar irup doang kurus tuh. Nasi doang dinarak bay sambalan, dinarak manok, darak gizin, irup teniki, irup lagu lemes. Maka rohani pun merak deriki sembahyang wajib doang, irup rohani teniki lagu kurus, lemes. Perlu narak pindangan, perlu narak kandoan. Napi niki jari pindang kandon. Ibadah sunnah. Lamun sembahyang rukun niki sebagai nasian, maka sunat niki jadi kando. Perlu niki senek-senekan pengajian marak niki jadi senekan segerah pentol doang niki. Pengajian hadir niki menjadi senek daripada rohani tiang pulugusan. Nantenan saniki enggaan awak tu doang mokoh. Sehat, seger, lagu nyawut kaya doi kurus kering. Mu padahal ye sak menghadap Allah napi nyawut. Sengan manusia ni kira telu bagian, sepertelu untuk diri, sepertelu untuk tanah, untuk napa niki lunge limpan, sepertelu iki itulah kejak Allah Subhanahu wa taala. Sepertelu niki jari umah olat lunge limpan napi niki awak. Maka seri mokoh awak tiang pulugu sami seri demen lemak lunge olat limpan nek kakan kenyeru limpan sari demen. Satulah kajak Allah Subhanahu wa taala ruh nyawa. Satulah kajak pribadi tiang pulugu sami adalah amal perbuatan. Al insanu salah satu aslas, manusia niki arak telu bagian. Sulusun li nafsihi wa sulusun lidudi wa sulusun lillahi. Sepertelu untuk diri pribadi, sepertelu ummah ulat, sepertelu tulah kejak Allah Subhanahu wa taala. Mberuan sak tulah kejak Allah nyawa. Yang perlu pesehat nyawat niki. Mberuan niki sak umah olat isin raget awak.
Mungkin saya Allah tat kolet awak teniki. Sid bedaan doang niki 1.300.000 glowing napiaran niki. Kincu segala macam. Lemak niki saya paling demen niki. Olat. Nah, mokoh demen. Nyawa menghadap Allah Subhanahu wa taala, maka niki sit sehat nyawa niki siraman rohani. Iring. Jadi alhamdulillah wa syukrulillah. Jadi jaddidu imanakum, girang-girang pebaru iman. Girang-girang cas iman. Girang-girang niki rombok pesolahan, pebagus iman. Kembali sangat al-imanu yazidu wa yanqus. Iman niki ini berombok, ini berkurang. Nyangken sak berombok iman ti Allah berdoa niki sampit nangis. Sembahyang khusyuk idap tu. Lagu kenyangken kurang iman terniki pokok sak nunduk-nungkik sembahyang. Nggih. Laun nyangken sembahyang napi basun Allahu Akbar wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal arda. Ya Allah, kenyangkek menghadap kepada Allah, zat yang menciptakan langit dan bumi. Ya bahasa. Kenyangkek menghadap, kenyangkek ngeraos kanca Allah. Lagu perhatian, pikirat niki ndek najak Allah. Bangkat kaya duwe ruan paring ketu kutung. Nyangken sembahyang. Allahu Akbar. Nabi kelak ni bu tu balik baris. Ket sembahyang. Allahu Akbar. Mbit kaca mata konek lelah doyan. Mbit kolon. Allahu Akbar uli atas gerobak. Ya tun subuh. Ya tun datang kenyakit sembahyang. Padahal kenyakit menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sila makin pelunggu sami ngeraos kanca anak mu lain nandang pikiran, lain perhatian, jadi tu guru mu kanak mu terangan mu ndien perhatian niki mile tampesen. Sila perhatian makin mu lain ndien perhatian nyeket lewat ngeraos mu ndien perhatian. Dedek mu tiang pelunggu sami kenyaket menghadap Allah lagu embeh lim pikiran. Untung Allah Subhanahu wa taala bersifat Rahman Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Lamun dek niki wah jaddidu imanakum, pebaru iman. Napi si pebaru niki wahai Rasulullah. Napi si cas iman niki wahai Rasulullah. Napi si isi ulang niki iman ya Rasulullah. Aksiru min qauli la ilaha illallah. Adim sak pada girang ucap kalimat la ilaha illallah. Yen sit pebaru iman. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah.
ibadah kami istiqomah. Ya Allah kami mohon, mati kami husnul khatimah. Coba bareng-bareng. Ya Allah kami mohon, ibadah kami istiqomah. Ya Allah kami mohon, mati kami husnul khatimah. Nama penunas baru ada dua penunas. Nabi pertama adik sa ibadah niki istiqomah. Nabi kena istiqomah tetap dendek sekedar girang seberak mungkah. Adet ngaji istiqomah. Mau temanikan tiang puluh gusami Nabi amalan sak taut istiqomahan sampai mati. Ye isi menghadap Allah Subhanahu wa taala. Mu sai-sai sak tahu amalan istiqomahan sopo amalan sampai meninggal jauh niki istiqomahan sopo amalan niki khairum min alfi karamah, solahan daripada dengan sak bedui 1000 keramat. Saya bedui keramat niki arak dengan tau lampak li atas saya li driki, arak dengan tau nyor, arak demakapi mundi enkoto, arak bedui keramat. Dengan wajari wali niki bedui keramat. Ye ciri wali niki arak keramat. Lagu tiang pelunggu sami bau lebih tinggi daripada dengan sabedui keramat. Bentat niki istiqomah. Al istiqomatu khairum min alfi karamah. Napi kenen oh misal makin niki sak sunat lagu niki nggih, lamun sak wajib lan niki oh, memang wajib kok. Dia tak mungkin dia istiqomah sak wajib, sak sunat. Nabi ya tahu boyak Nabi sak kira ke tahu istiqomah. Misal oh tiang sak yak istiqomah puasa Senin Kemis. Mu tetap Senin Kemis sampai mati. Niki kena istiqomah. Mu andet niki mu arak dengan roah, mu Senin tertundang, mu ndek datang nih keluarga rapat, ya puasa menuidap dengan roah sampit rebak. Berembe makin niki, ndek puasa atau puasa istiqomah. Nah lamun narak marak dari kita undang niki mu napa kron sate niki meron payas penganten ruan gerah lihat berdemak. Nah gua jangkat puasa istiqomah. Nah pulih tepahala walaupun nyedak. Marak dengan puasa. Dengan sa istiqomah sembahyang berjamaah. Tetap lumbar sembahyang berjamaah istiqomah mu suatu waktu sungkan sakit dan tahu lumbar masjid sembahyang berjamaah apakah yang tutup istiqomah lantaran sakit dia tahu berjamaah nenten tetap mau pahala berjamaah walaupun dia lumbar berjamaah kembali lantaran ia istiqomah sekedar arak halangan yang pun dia lumbar berjamaah. Arak istiqomah niki ngaji kentan tiap jelo ahad,
tiap sekali seminggu harus hadir pengajian niki, istiqomah tetap hadir. Mau kebetulan suatu ketika arak halangan mun dien bau lombar ngaji niki dien pelang istiqomah, bahkan yang mau pahala marak dengan hadir ngaji kembin lantaran niki niat lamun den arak halangan pasti nek ngaji. Niki keutamaan istiqomah. Tiang cek baca Quran tak istiqomah, sila sampai meninggal baca 10 ayat Al-Quran tetepan. Tiang sa sembahyang qobliyah, sila. Tiang sembahyang zikir hingga sembahyang, sila. Tiang sa sedekah jalan, tiap pengajian ikut bersedekah doang 1.000 rupiah. Dah kan 1.000 rupiah, dit kanggo remehan niki. Tetepan lagu niki istiqomahan sampai meninggal, maka niki yang membuat tiang pelogo sami akan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ieu wasilah salah satu yang membuat kita sangat dekat dengan sisi Allah Subhanahu wa taala niki adalah istiqomahan amal-amalan sunnah. Kedua kali baru 2 penulisan istiqomah. Sak kedua Nabi hadits sak pulih husnul khotimah. Hadits sak mulih lamun tak meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Nabi kenan husnul khotimah solah akhir. Isi waya niki arak dengan oleh balik bejigar doang purun. Den cara sembahyang salat, den cara gawe kebagusan. Pasnya ke nomor 50 tahun mu arak maun hidayah mun tobat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tobat kemah ya ke masjid sembahyang ngunin bemontor salantan tabrak mati. Den man gawe sembahyang sumur umur. Lagu uan tobat lumbar masjid, nah niki husnul khotimah, surga langsung. Lamun suul khotimah na'udzubillah arak dengan olean balik niki sembahyang pacu niki sampean bereng kendengin siki. Pengajian niki sampean kepak lau lumbar pengajian. Sedekah niki selapu masjid milun bersedekah. Lagu papah na umur 50 tahun niki mun seriu minuman khamr. Berembe rasen khamr ni. Mah berem. Coba mah berem ni sekali. Kang onek kuah melet lagu berlebih rasa penasaran. Asal legek doang puk tor rasen doang. Nunin. Inggas niki mau tobat. Mun coba bismillah. Nin kanggo baca bismillah lamun ngainem beram niki sebenar. Kan dia merem niki lagu contoh bismillah. Mun kemelat mati. Napi hukum niki. Suul khatimah telang ruan pegawai sak solah niki. Baru napi gerah haram terbaca bismillah lamun pegawaian saharam. Nggih. Piran tersunat baca bismillah li pegawaian sa kullu amrin zibalin. Setiap perkara searah kepentingan dunia maupun akhirat. Perkara sak sunnah, perkara sak mubah secara duniawi, maka niki sunnat senikmat gawe et bacaan bismillah. Lagu lamun perkara sak haram li zatihi, mara embe misal marbaru khamr, arak dengan yang inem berem, mun baca bismillahirrahmanirrahim, mun inem berem haram, inem berem haram bismillah. Sengan sa anu haram secara zat. Lagu lamun maling manuk
manuk dengan mumpaling mun gorok mun panggangan hingga masak en baca nanti bismillah kan haram niki bahasan lawan barang haram niki haram terbacaan bismillah berembe niki en kelor dan baca bismillah nah lamun manuk haram kaken lagu manuk niki anu halal secara zat berarti tetap sunnah membaca bismillah walaupun haram kakan manuk palingan. Pada makruh secara zat maka makruh membaca bismillah. Misal Nabi ngerokok kan makruh. Dia bacaan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Niki. Nenten sunatan baca bismillah lamun ngerokok temben saengan hukum ngerokok niki makruh bacaan bismillah. Iki secara hukum. Menurut oleh asal. Niki hukum bismillah. Lagu lamun selain siniki perkara solah secara agama, solah secara duniawi lamut ndek bacaan bismillah fahuwa aqta maka terputus ay qalilul barokah sekedik barokah. Ande mek bekelor niki mun dia muah baca bismillah berarti arak barokah lagu arak sekedik. Mut lupa baca bismillah laun di tengah-tengah wah kenterap aneh lupa kebaca bismillah. Wa besuh berembe niki bacaan bismillah lagu arak terubahan sekedik bismillahi awwalahu wa akhirahu ya bahasa niki lamun tengah-tengah niki tot ingat untuk baca bismillah baru bismillahi awwalahu wa akhirahu maka dengan sak baru niki lamut ndek bacaan bismillah milun setan mangan niki bait-bait barokahan mun sembih barokahan ampas-ampasan doang samut kaken mut kelor sit yang pelogosan barokan tekakan isi setan lagu lamut bacaan sak baru niki bismillahi awwalahu wa akhirahu munutaan malik niki si setan barokah niki munuta barokah niki malik temau jarin sisen lagu utak setan ini kebir-kebir ni dia monya saya surutlah singan lupa oleh awal baca bismillah nah napi pun juga niki lamun dia baca bismillah qalilul barokah yang berhubungan suami istri lupa membaca bismillah maka ndien barokah mujari kanak niki lemak nauzubillah kesetanan kemben sengan milu nu setan tanam saham ampun perlu minimal bacaan bismillah dari kadang lauk sampai lupa baca bismillah setengah niki marak baru niki bismillahi awwalahu wa akhirahu nah misal lamun selesai kemudian mengucapkan alhamdulillah bahasa angka niki lamun tahu amalan bismillah alhamdulillah doang niki pira pahala coba lumbar ngaji bismillah tulak jog gedeng alhamdulillah et ngupi makin kupi arak segel nindek kupi et nyeret sekali kan darak dengan langsung enam kupi pasti sekedit-kedit sekecut pira mau terpahala niki bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah sekek bas malik niki pira kali
ceret kopi sak segelas niki mu ye kalin terbaca bismillah, ye kalin terbaca alhamdulillah, subhanallah, tamat surga lantaran secangkir kopi. Pira pahala. Ye modok pahala niki lagu laun males. Lupa silapah aran ulik-tulik napi aran niki bangkat langsung nasi lupa baca bismillah. Wah maka dua suap masih anin duka baca bismillah. Ia terbaca bab napi bismillahi awwalahu wa akhirahu. Masalah ngiring barang haram iki baca bismillah. Dan perbedaan antara haram dan manuk paling. Oh nggih. Tak beda niki lai haram li zatihi, dait haram li ghairihi. Haram lai zat, memang zat niki saya kelon berembin-rembentam yang belim, ia paling ia tendeng searam berem niki tetap kan haram. Ia kan haram karena zatnya. Ia belintan tetap haram. Ia tendeng entan haram, apalagi palingan. Nah lagu manuk niki kan lamut belintan sak halalan, lamut tuna sentan halal, mut paling entan yang pun haram. Berarti zat den haram, cuman cara den doang haram. Nah lamun cara haram, zat den ten haram niki tetap sunat bacaan bismillah. Ya tak beda. Lamun berem niki tetap haram, maka den tenang teh niki ngolok-olok lah lu ada niki barang haram bismillahirrahmanirrahim mun mabok niki kan ngolo-olo ada niki. Nah ya pun taharaman. Hadirin macam Allah Subhanahu wa taala. Kemudian temanika tidak yang perlu gusami niki girang saling doa. Minimal lama bedait niki ucap salam niki. Minimal. Nabi artin niki assalamualaikum, mudah-mudahan sak selamat. Mudah-mudahan selamat dunia akhirat. Tedoat niki. Ya ampun dengan sak tedoan, sak telepasan salam wajib hukum meniki doan dengan sak lepasan baru niki. Nabi sin niki doan balesen waalaikumsalam. Si doendah mudahan sak selamat. Wajib niki mara entat doan yentan teh balesen sunnah solahan. Lamut tedoan assalamualaikum mudah-mudahan sak selamat, maka sunat solahan sida mudah-mudahan selamat dait adem pulih rahmat. Ya ampun lamun nara dengan lepas salam assalamualaikum jawab waalaikumsalam warahmatullah. Lamun nara dengan lepas salam assalamualaikum warahmatullah jawab waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh. Lamun nara dengan lepas salam assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh jawab waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh. Enggak nengkah nikah telu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagu ara ulama niki base rumbun sengan temanikan lamun teh icanin barang solah jawab fi solahan malik maka rumbun wa maghfiratuh wa ridwanuh wa jannatuh. Assalamualaikum mudah-mudahan selamat, warahmatullah mudah-mudahan sepulih rahmat Allah, wabarakatuh mudah-mudahan pulih barokah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang perlu gusami telepasan salam waalaikumsalam sidendah mudah-mudahan selamat warahmatullah mudah-mudahan sak mau rahmat Allah, wabarakatuh mudah-mudahan sak mau barokah Allah, wa maghfiratuh mudah-mudahan sak mau ampunan oleh Allah, wa ridwanuh mudah-mudahan sak mau ridha Allah, wa jannatuh mudah-mudahan sak mau surga Allah.
Niki doa. Mut saling doa. Wajib hukum niki sak berjawab. Sak ngelepas salam sunnah. Sak lepas salam sunnah. Sak berjawab salam wajib. Lagu ye tahu sak sunnah belian pahala nulik sak wajib. Biasa kan belian doang pahala wajib dari sunnah. Lagu arak tahu niki belian pahala sunnah oleh sak wajib. Pertama niki lek salam. Dengan sak lepas salam sunnah, jawab salam wajib. Lamun arak dengan dik milih jawab salam berdosa, kembali dengan wajib. Assalamualaikum. Nguni nan. Keman dik berkewaan, kelepasan salam dan bila jawab salam berdosa. Wah ndik kemalik ndik semal lepas salam kembali dik milih jawab si de rugi. Lalu lan bejlep. Lamun dik milih jawab salam sak mau dosa ni. Mu itu tetap mau pahala sengat gawe sunnah. Assalamualaikum sunnah hukum berjawab wajib. Lagu belian pahala dengan sak lepas salam daripada dengan sak jawab salam. Kembik nampun belian doa dengan pahala dengan sak lepas salam padahal sunnah. Belian pahala sak sunnah daripada sak wajib. Kembik dengan sak yang pun terjadi berjawab salam dengan narak dengan lepas salam. Jadi dua jalan mau pahala dengan lepas salam niki. Pertama salam, kedua penyebab dengan berjawab. Penyebab dengan gawe kesalahan mauan pahala marak keluik dengan sak gawe kebagusan niki. Angkat pelunggu sami adim sak luik pulih pahala ngaji niki betenak. Cilak milu ngaji makin milu mutenak dengan datang dengan ngaji lantar petenaan tiang pelugo sami maka langsung mau terpahala marak keluik sak mutenak niki. Panitia pengajian niki penyebab yang pun terjadi pengajian lantaran nia pinak ustaz niki pinak takak pinak undang segala macam maka yang pulih pahala marak keluik dengan sak datang ngaji ngindan. Kembali saya ngan dia kena niki adallu alal khairi kafa'ilihi. Dengan sak lepas salam belian pahala daripada dengan sak jawab salam. Padahal lepas salam sunnah jawab salam wajib. Kembali saya ngan sak pertama pahala jalan mau lepas salam. Kedua penyebab dengan berjawab salam. Lagu lamun narak dengan datang berdait niki nyempait salam. Salam kojok niye. Arti napi sempait salam. Sampean salam dengan ucapan assalamualaikum kojok niye. Yunin dengan sak kenaan niki. Sempaitan ke salam, embi salam sama sempait. Harus seniki sempait salam napi ucapan assalamualaikum. Maka saat sempait niki napi unin berjawab. Menarak dengan sempait salam napi basen berjawab. Nah niki. Lamun narak misal mau tundang bupati. Mu ternyata ndek hadir bupati, wakil hadir. Napi basen biar, oh salam Pak Bupati, ndek mau hadir basen. Dengan ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mu berjawab jamaah waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ndek iya dengan berjawab. Lamun dengan sempait salam. Napi berjawab, saya kan keren baru waalaikumsalam. Mudah-mudahan si de selamat. Sak jari mudoan dengan jalan doang. Sak nyempait salam dia tuh doan. Kan baru salam niki adalah doa. Dengan sak nyempait salam
arti dengan sampai doa orang mesti ini mudah selamat. Maka tiang pelugu sami sak tersampaitan salam mudah-mudahan sida sak jalan tersempait kancen nia sak nyempait masih mudah-mudahan selamat ya dengan berjawab. Orang bahasa Arab peniki lamun dengan mama sak sempait salam jalan mama alaika wa alaihis salam sida dait nia mudahan selamat. Lamun sak nyempait salam niki mama jalan nina napi unit alaiki wa alaihis salam. Lamun sak sempait salam nina jalan mama alaika wa alaihas salam. Lamun sak nyempait salam nina sak jalan nina alaiki wa alaihas salam. Ye jawaban dengan lamun paham niki ibu? Coba, lamun dengan ni mama nyempait salam jalan dengan mama, napi berjawab? Alaika wa alaihis salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Lamun sak nyempait salam dengan mama jalan dengan nina. Alaiki wa alaihis salam. Jadi lamun jalan niki mama alaika, lamun jalan nina alaiki. Lamun sak nyempait salam mama wa alaihi, lamun sak nyempait salam nina wa alaiha. Alaiki wa alaihas salam. Lamun sak nyempait salam nina jalan nina. Nggih. Mudahan sak dipahami niki. Angka misal lemak niki Pak Bupati din hadir mutiang jadi wakil, beliau menitipkan salam mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maka dia berjawab alaika wa alaihis salam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi salam niki hukum baru sunat. Lagu arak tahun wajib. Arak tahun wajib salam. Lamut ndek bersalam berdosa enten. Den sah sembahyang laik dalam sembahyang. Kan rukun sembahyang sak nomor 13 napi. Salam, lamun ndek salam dem sah sembahyang berdosa. Napi sak wajib assalamu alaikum. Kisah wajib, sunnah wa rahmatullah, makruh wa barakatuh. Lamun lek sembahyang wa tiang sak dimluan pahala ke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, makruh lamun dalam sembahyang. Kecuali sembahyang jenazah. Namun sembahyang jenazah saniki arak pendapat ulama sambung sampai wabarakatuh. Lamun sembahyang biasa enggak nengkan assalamualaikum wajib warahmatullah sunnah. Arti niki misal melen lalu ngentut yang kentahiyat lah tahan assalamualaikum sugul lentut sah sembahyang. Dan abon tahan sah sembahyang lagu dendek salam malik assalamualaikum warahmatullah but assalamualaikum batal sembahyang ngejarin kembin cengan seandainya assalamualaikum but alura menang wasah sembahyang wasugul selesai lagu malik kena assalam berarti nyaken sembahyang tahun ngentut baru niki batal sembahyang jadi. Wajib peniki rukun syarat assalamualaikum harusan arak alif lam. Luwih niki dengan lawan kesembayang assalamualaikum warahmatullah assalamualaikum dinar asen din sah. Harus assalamualaikum warahmatullah assalamualaikum warahmatullah wajib narak alif lam. Dan menarak dengan assalamualaikum warahmatullah assalamualaikum warahmatullah imam jarin engkah pin anjari imam malik engkah turutan
Jangan batal sembahyang. Harus assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Lamun laik tahiyat sakniki kanggo ndak alif lam. At-tahiyatu lillah, salamun alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, salamun alaina wa ala ibadillahi sholihin. Niki sak rukun dalam tahiyat. Alif lam sunnat sakena assalamu alaika ayyuhan nabi, assalamu alaina asniki sunnat li tahiyat. Lagu lamun li salam sak wajib. Niki perlu perhatian. Walaupun remeh paran niki lagu denara alif lam den sah sembahyang. Lu dengan assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Mumparan diri wa sembahyang. Ternyata den sah sembahyang. Lamun desah den wah marak kepeng desah makin isim belanja den terima. Yang perlu ngaji. Sampai jam pirat ngaji niki. Oh, cukup baru jam 5:15 niki. Sampun sejam. Denten sak niki laun ampu uni lagu maka tampu niki. Oh, den ketahuan tanu tejorak masih sabilu lalu uni ngrumun limuri. Nggih. Jarin akhiran niki sekedi arak perkara sunat belian pahala isi sak wajib. Pertama baru lepas salam hukum sunat, jawab salam wajib, lagu belian hukum belian pahala sak lepas salam. Kedua niki dengan arak dengan berutang. Janji niki yang nyaur tanggal 10 bulan Juni misal. Ternyata tetu-tetu dia narak sin nyaur. Kaya yang kaken dong dia narak. Mah utang 1 juta nyaur. Dia narak semeton. Maka wajib tebeng tempo. Wajib hukum Allah bermanik wa in kana zu usratin fanaziratun ila maisarah. Sai sanden mampu ya nyaur bengen tempo wajib. Wa antasaddaqu khairul lakum, lagu andem sedekahan. Mai nyaur piro 1 juta utang tanggal 10 nih. Dinara kepeng. Ane beng tempo seminggu menu wajib hukum. Lagu wah ndak sejat dinara si menyaur ane menu dia disaur sedekahan 1 juta. Sunnah niki. Arak niki dengan sak nyemeru tangan ndak si menyaur mu sedekahan. Menarak tiang yang berutang kena ke. Sunnah hukum meniki wajib bengen tempo, sunnah hukum meniki sedekahan. Lagu belian pahala sak sunnah kance sak wajib. Anu sugih sebenar lagu si malen. Bedoin kepeng lagu sin milih nyaur. Niki sandien tak mojok niki sak tetu ndak sin nyaur memang ndak kepeng. Lagu lamun bedoin niki sin mampu lagu den milih niki tama nojok hadis niki matallul ghani zulmun, dengan sak mampun mayah lagu malin dan milih mayah zalim, dengan niki zalim. Niki laun wa tebeng berutang kesolah unin datang kenyangkeun sak berlaku berutang nyangkeun tetagi samun tenak dengan besia. Aluran noh niki lemak tagih untuk akhirat. Wajib nak nyaur niki. Wajib nak nyaur ndik di dunia lai akhirat. Sak ketelu di kita on sunnah belian pahala si wajib niki pahala. Lamun lai akhirat niki lamun ndik doh nyaur li dunia mae pahala sembahyang. Sim nyaur mae pahala puasa, mae pahala zakat, mae pahala sedekah. Dena rak berdoa dosa maku mah baitan. Nah, lamun dengan berutang niki ndik nyaur
Terbaik pahala bih pahala dosa dengan niki tetebeng ni. Ni menu banda dosa kunin yang pendeparan dosa banda. Angkaraan nyaur di dunia kepeng hit nyaur di dunia lamun li akhirat niki pahala kelelah taran sembahyang mun terbaik pahala sembahyang. Kelelah taran puasa mun terbaik lantaran utang, baik utang kepeng maupun utang tesak wah ompat dengan ditua saling maaf-maafan, wah terzolimi dengan ditua saling reda. Yang perlu niki halal bihalal, ada yang sadinara kancet bersangkutan demak niki lai akhirat. Tak terakhir niki baru ngebang sunat berjamaah niki fardu kifayah dalam suku pendapat. Hukum berjamaah niki fardu kifayah, jari imam niki fardu kifayah, lagu belian pahalen dengan sak ngebang daripada dengan jari imam. Kembali niki jangan yang pun tertahu dengan berjamaah, jangan narak dengan nempohon niki ngebang. Yang pun duian pahalen niki dengan sak ngebang kancet dengan sejari imam. Ini mungkin sampai niki yang dapat yang aturkan dan jamaah. Mudah-mudahan lemak lain kali niki yang ditundang sak datang kena. Aku lamun ditundang semal dai datang mesa-mesa atan niki. Mudah-mudahan di lain waktu. Ndik dahat muria, mudah-mudahan belu umur tenggi. Belu umur sak sehat endah. Mun belu doang sakit jadi apa termasih. Belu umur niki lagu kepak seteruk dan tahu naik menek mau jadi ngerepotan anak terbedosa lembien ngerumun karena pirane mati nak kalah kerungguk nunin panjang umur lagu sehat sak barokah mudah-mudahan mendapatkan husnul khotimah amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma tawwil a'marana wa sahhih ajsadana wa nawwir qulubana wa ilal khairi qaribna wa 'anil syarri ab'idna wa 'alal imani wal islamil kamilaini tawaffana wa anta radin 'anna. Nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.